prasarong oroy poroy ingi tong furu Di prasarong oroy poroy ingi tong furu Tumsa klaina bagi korang rekha Bubaga 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 Di prasarong oroy poroy ingi tong furu Di prasarong oroy poroy ingi tong furu Jungno sotjana bagi korang rekha Bubaga 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 bagai mukti khikelayu thansani halogo halok maju Diniani bagai mukti khikelayu thansani halogo halok maju Kakala bui kiri khogi tongo nini ani bagai Bubaga 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 Thansa shimino di prasani lama Thansa shimino shini lama Thansa shimino di prasani lama Thansa shimino hinani lama Thansa kirkhe bebak mana Jini dofa, tiga dofa jini dofa jini dofa nini busani bagai ani busani bagai nani tipramothani himbotok tamne bagai himbotok kaijak tamna tini himbotok kailego tu jahatio हमारे मीडिया पार्टनर तीन 10 तारिख जून 2022 सालो थांनाय 7 तारिखआव तिनि तुइदो कमिटि हलो बीजेपी नि कायसा प्रोग्राम दङ जयनि प्रोग्राम सेखनावो अ जयनि प्रोग्राम खायमानि जरावो तिनि तंको संतंनाय बुखुक सं थांनाय पादाल कैना एनासिनि मंगै सिनि लुकु तंको सं लुकुरन थानिबो रांखांगै नावहि संखनाखा ओ जे बनि बदल टिपेबनि बदल तंरुंनाय रक जे रांखांगै चाजांनाय र एनासिनि मंगै हायका सुप्रिमकोर्टनि मंगै चाजांनाय रक बरक 7 तारिख दिनो बरक तुइदु बाजाराव बरक कायसा प्रोटेस्ट बरक खायखा खादुमानि फुलखा काला पताका नावै सिनि मैडम पादाल कैना न ओ जरावो बीजेपी नि जे सरकार बीजेपी नि जे गवर्नमेंट प्रशासन सिनि बरि रगनो बरिरनि हतसा बरिरनि प्रशासन करै बरिरनि पुलिस करै आरो खा डॉक्टर बरिरनि करै सलारो न सिनि बरिरना हात लागोखा लाथा सासोखा गैस बम रखा मारपिट खायखा अनेक दुखमागा सिनि 15-20 जना अमायकेता इन्जुरन जाक दङ दिनिबो बरन से एसरा खारिवे इन्जुर जे उनाय रनो जों ट्रिटमेन्ट चलरि दङ अबनो तैबिनो तिनि सिनि तैदो हाथिबो कायसे तिनि खादुमानि रेली पान्दा खायजाखा अर नखाना जजन तिनि सिनि बरिरक सिनि तिनि केनो सिनि तिब्रा मथानि अंगै बायदता सिनि जों तिब्रा मथानि अंगैनि जों खादुमानि पान्दा खायखा तुमाने हुंखे
ও জরাও চিনি তং সং তংনাই বরে রুনো বেআইনি ভাবে ইয়াকি সামনে তক মানে ইভেন তৈ চিনি তিপ্রা মথানি উপর বড় কক হাইয়া সামানি চিনি বরংনা এমপি উত্তর পূর্ব সাইডনি চিনি বরংনা এমপি রেবতী মোহন তিপ্রা যেভাবে চিনি তিপ্রা মথান থানিও কক হাইয়া সাকা সুনয় বেরখা আবো সং সইমাইয়া আবো সইয়া ও সইনে কারণ তিনি সং রেলি খা দুমনি রেলি পান্ডা সং তিনি খাইখাও তুই আচ্ছা কেস আর রোজাখানি খানামলে খরক বসে রোজা খা কেস যে তাবো চিনি আর আং খবর মামানি 15 থেকে 20 জন অবহাই খবর মানে তো কিন্তু যে বড় 15 থেকে 20 জন কেস হজাং মানে ও জরাও বড় ও প্রতেশরে লিও বড় বুড়ি রোগ করই চলারো বক করই নরক সাই সাই স্রাং সাতিনি বিসিংতেবে নুখানা যেভাবে বড় কক সুমানি বিজেপি ন কেবিং হি সামানি কেব ও জরা তো বিজেপি ন কেবিং মানে কেব নইয়া চিনি সোশ্যাল মিডিয়া নে বিসিনি সিংনো বিজেপি ও যারা মিটিং ফেনে রনো চিনি স্রাং সাতিনি চ্যানেল নে বিসিনি সিংনো মানে নরক যে তংকসং তংনাই তিনি বিজেপি ও মিটিং ফাইনে নরো লামারো কোনো দম কিরে রোজা না গাড়ি ও কেবিং মধ্যে খাইজাক না নন বুনাই তংনাই অবাই দে বিজেপি মিটিং তা থানে রংজাক সুমানি বড় সাই সাই রখা পাবলিক বিজেপি নো যারা মিটিং ফাইনে র না সং কোনো কেবিং করে কোনো কেউ বইছেন দম করজিয়া সং সুস্থ ভাবে সং মিটিং ও ফাইবি তং হনি বড় সাইড সং নুখা এতে তোমা প্রমাণ দনাই সুনি এভিডেন্স তং সুনি আর ফুটু তং ভিডিও ফুটেজ তং তবু বড় চিনি তিরা মথন বড় কক খাইয়া সুসে মানে আবন সাজে উইছে চিনি প্রতেশ রেলি আচ্ছা নকে তামো নাই जों नायबो ताबो जेबाबो चिनि तंक संबर न केस रमणी जे एमपी रेबती मोहन चिनि सार रेबती मोहन त्रिपुरा ते रामपद जमातिया हाइका पाताल किना जमातिया बरो केस रमणी बेआइनबो केस बनो उइद्र मा खाने उइद्र खाय केस जों सभा कद चलेनाय ओ सभा थाया तिनि सभा थाया दे चिनि सभा कद चलेनाय